ভয়েস ভয়েসত ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হলে কেনেকৈ কৰিব লাগে active close the door at once ইয়াত subject নাই ভয়েসত ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত subject নাথাকে তেতিয়া আমি পেসিভত কি ইউজ কৰো let দি কৰিব পাৰো let the door object আছে the door let the door be closed at once closer past participle closed active do not spoil your dress ইয়াত কি কৈছে এডভাইস দিছে যে ড্ৰেস স্পয়েল কৰিবলৈ মানা কৰিছে হেতু এডভাইস বুজাছে সেই কাৰণে পেসিভত কি হ'ব you are advised not to spoil your dress next read the lesson well ইয়াত এডভাইস বুজাছে অৰ্ডাৰ বুজাছে তেতিয়া আমি asked ইউজ কৰিব পাৰো পেসিভত হ'ব you are asked to read the lesson well active do not go there ইয়াতো অৰ্ডাৰ এডভাইস দুয়োটাই বুজাছে সেই কাৰণে আমি asked দি কৰিব পাৰো you are asked do not আছে সেই কাৰণে not to go there next আছে activeত be happy তো আমি উইশ কৰিছো হ্যাপি থাকিবলৈ তো সেই কাৰণে you are expected to be happy active please go there ভয়েসত activeত যদি please থাকে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স তেতিয়া আমি you are requested কৰিব পাৰো you are requested to go there please meet me at the station please আছে তো পেসিভত আমি you are requested to meet me at the station